Assalamualaikum and good morning. My name is Prof, and we are from Penentuan, and I'll be presenting the first assignment. Okay, to determine a shelf life of a product, there are few steps that need to be done. So for this assignment, the product is pasteurized milk. The steps to determine the shelf life of pasteurized milk include: the first one is to determine the main critical event, which is the growth of microorganisms. The next step is to determine the main critical indicator. This is the step where you measure the critical event just now. So to measure the growth of microorganisms in the milk product, we need to perform total take count. Okay. Once the many factors to steps are known, we need to set the shelf life acceptability limit for our product. So for pasteurized milk, we refer the Regulation 39 in Food Regulation 1985. So in the table, it states that the total plate count for pasteurized milk shall not exceed 10 to the power of 5 per CFU per mil or per gram. Okay. So now is the step where we perform the main critical indicator, which is the total plate count. So a few samples of the pasteurized milk were stored at 25 degrees Celsius, and the total plate count were taken for day 0, day 10, day 20, and also day 30. Okay. So this is the result obtained from the test, and to calculate the total plate count in the sample, we use this formulation, and this is the result that we obtained. For day 0, we did not calculate the total plate count as the sample size is too small, and the total plate count for day 10 is 1.4 times 10 to the power of 6 CFU per mil, and for day 20, the total plate count is 2.27 times 10 to the power of 7 CFU per mil, and for day 30, the total plate count is 2 times 10 to the power of 8 CFU per mil. And this is the graph that was constructed according to the total plate count that was calculated. The conclusion that we can conclude from this graph, from this data that we obtained, during day 10, this particular milk product is already not safe for consumption. It's not acceptable for human consumption, as the total plate count already exceeds the number of total plate count set in the regulation. However, this finding is not accurate, because for shelf life determination, the food product should be packaged and stored. The storage temperature should be as intended for sale. However, for this experiment, they store the milk at 25 degrees Celsius. For pasteurized milk, we should store it at 4 degrees Celsius. So, meaning the shelf life determination is not accurate. So our recommendation to know at which day, accurate day at which the safety level has been reached, we need to perform the real time shelf life testing using the same steps. However, the storage temperature of the milk should be at 4 degrees Celsius. Right, that's all from me. Okay, so second assignment is about the shelf life prediction of juice based on ascorbic acid content. Okay, so the question requests us to find the right reaction order and also proof of R square for each reaction order. So we have constructed all the 3 reactions, which is 0 order, first order, and also the second order reaction. So from the from the 0 order reaction, alright. So the data that we have, we construct the graph, and we found that the y equals to mx plus c is equivalent to negative 20.44x plus 184.65, which is the slope is negative 20.44, and the r square that we have is 0.9812 for the 0 order reaction.
And once we construct for the first order reaction, we get the y equals to negative 0.15 x plus 5.2748 with the r square of 0.95 or 0.9577. The second order reaction shows that the slope is at the upline upwards, where the y is 0.0013x plus 0.0046 with the r square of 0.9255. So from the three graph that we constructed, we got the most closer to one is from the zero order reaction, which is if we look at the data, we can see that why we construct the all these three graph is because we want to get the r square, which one is the closer to one. We have to find the k. So from the once we got the r square, which is the closest to one, which is the zero order, then we just take from the m, which is equivalent to k. So we get the k is a rate constant equals to 18.148. So once we get the k, and in order for us to get the shelf life, the t, we just put into this formula. Okay, from this formula we use a0 minus ae over k because the data shows its decline. Yeah, it's decline. So that's why we use negative. Okay, so we get t equals to 5.29, which is equivalent to 37 days. Any questions? For my part, I think it's clear. You answer what I wanted from the. I think. So, what is the conclusion for the conclusion? We conclude that the shelf life of the sugar should be less than 27 days within the margin for the extrinsic. And then you go back to conclusion for micro. This one, first paragraph, what do you mean by temperature of 27 degrees Fahrenheit on Celsius? Okay, I think you did mention the sample size then on your result. I think we go back to the result. There's a comment. Actually, you see day zero calculation, sample size too small. Okay, basically, this is not sample size. Sample size is the susu, the milk. So this one is the colony. And then, okay, based on the graph, okay, so which day it has been breached the Malaysian, it's already exceed the limitation of Malaysian regulation. Which day? Day 10. Day 10, right? But and then also the data I give day 0, day 10, day 20, day 30 kan? So it seems that day 10 they already exceeding the limit. So what would you recommend in this study? To improve the study? First temperature of during the shelf study should be at 40 Celsius. That's one way. Okay, but let's say the retailer wants to sell the product at 25 Celsius juga. Instead of pressurizing the milk, we change the processing to ultra high temperature. Very good. Okay. But that's not what I want. Sama, don't worry. Tak ada tolong makan. Is it like anti-microbial? That one is how to extend the shelf life. But one way, because since you already do the experiment, right, that's the product that the company gives to you. So what you can do is reduce the time of sampling. Instead of 0, 10, 20, 30, you can do that 0, 4, 8, 12. So reduce the time. So once we reduce the time, we can get maybe on day 7 you already exceeding the recommendation. Kan? So I would suggest to reduce the scale of sampling. Itu saja komen dari saya. Overall okey lah. Betul. Okay, so sorry kalau cakap pun bahasa rojak dan okay, sebelum tu saya perkenalkan ahli syurul. My name is Asmawati.
kita ada Puan Razma, dan kita ada juga Nur Aina. So today kita ada dua yang kita akan mentahkan. Satu, determination of STPC. The one is kita akan mentahkan tentang metodologi. So without further ado, saya rasa saya akan terus pergi pada ni, dan sebelum tu saya minta maaf dulu sebab ya slide old school lain sikit, slide budak-budak belajar you lain sikit. Jadi dimulai ya. Right. So yang first sekali adalah chef laboratory research on juice based on acid content. So kita diberi task, cuma saya rasa saya tak tulis dia punya ni sebab kita terus dia bentangkan apa result dia, apa finding dia. So saya rasa untuk nak bentangkan finding ni, saya persilakanlah yang Cik Mek Molek saya ni kan, persilakan Cik Aina. Untuk first ni, determination inilah chef lab division on ascorbic acid content ni. Dekat sini data yang diberi secara menurun daripada week 1 sampai week 4, datanya menurun. Jadi kita boleh nampak dekat graf sini dia menurun. Jadi gradient ascorbic acid tu menurun lah kandungan dia. Kalau dekat sini kita macam mana kita dapatkan R2 tu, nak tengok yang mana yang better, jadi kita masukkan dalam graf zero order, first order dan zero order, first order dan second order. Jadi kalau dekat sini zero order, jadi kita nampak R square dia 0.9812. Okey, lepas tu untuk yang first, kat sini R2 dia 0.9577. Okey, kalau yang second, dia akan naik sebab dia 1/A. So jadi dia 0.9252. Okey, kalau kita tengok pada tiga graf ni, yang paling menghampiri nilai 1 adalah zero order tadi. Jadi itu yang paling best fit lah. Ini berdasarkan lab yang kita dah jalani lepas, ada 5 weeks, 1, 2, 3, 4, 5, tapi yang 4 punya kita tak masukkan sebab terdapat kesilapan lah semasa preparation, tapi tak apa sebab tu kita buat banyak sampel, jadi kita boleh gunakan yang sampel yang ada ni, kita ambil 4 point tu. Okay, lepas tu kalau kat sini, jadi kita boleh tahu shelf life untuk test ni anggarannya 5.29 weeks. Maknanya kita akan ambil less than lah anggarannya 5. Assalamualaikum, saya Rasma. Saya akan menceritakan untuk assignment kita mengenai dengan test susu tester lah untuk chef life macam. Jadi dalam penentuan makanan ni, salah satu kita nak tentukan dia adalah melalui kajian dan penilaian atas makanan. Salah satunya kita boleh detect melalui microbe lah, analisis microbe. Jadi untuk susu fresh milk ni kita gunakan kaedah spread rate. Jadi ada beberapa step lah dalam penentuan rasio susu. Jadi kita boleh menggunakan determination, grow, micro. Step kedua kita tengok pada total breakdown. Step ketiga kita rujuk kepada akar dan table micro. Kita tak petik lah, tapi kita tak apa. Dia adalah 10.5 lah. Daripada yang kita buat pada segi temperature, kita dah ada section tu, saya tengok pada trend dia adalah trend menaik bilangan mikrob dia. Daripada dia
dapur kosong initial tu kita tak pernah kira, tak pernah count. Hinggalah kepada T30 tu dalam micro dia lebih kepada 10.5 lah. Jadi untuk jangka hayat susu pasture ni, kesimpulan yang kita boleh bagi kat sini, trend ni adalah trend naik. Jadi macam kita perlu simpan dalam suhu yang sesuai lah, supaya untuk kita kekalkan shelf life dia. Terima kasih. Cuba sebut pasal food act kan, dia tulis slide sebelum yang ni lepas step number 3 tu shelf life acceptability limit, and Puan Asma cakap rujuk kepada food act kan, tapi sebenarnya bukan rujuk kepada food act, dia merujuk kepada food regulation. Tak takut nanti kan silap faham food act dengan regulation. So sebenarnya kalau peraturan itu dengan regulation. Kita pun ada dua kan, kita tak tahu. Tak apa, bukan. Dia untuk sharing lah. Takut nanti kan disebarkan tersilap pula info kan. Dia act ni dia lebih kepada prosedur ambil sampel, siapa yang mempunyai kuasa dan sebagainya. Kalau peraturan berkaitan makanan, dia Food Regulation 1985. Food Act, ni pun sebenarnya Food Act 1983. Regulation 1985. Jadi combination lah ni. Satu. Lepas tu satu lagi, apa yang slide untuk yang result. Okay. Untuk CFU sebenarnya kita tak report dengan nilai yang ratus-ratus ribu atau berjuta ni lah. Kita report dengan 10 puasa satu tu. Betul. Sebab kalau ikut regulation pun dia memang ada tulis itu 10 puasa 5 kan. So lebih baik untuk report dalam bentuk tu lah. Dia lebih jelas lah. Terima kasih Doktor. Jelas lah. Ada komen sebenarnya untuk improve kan. Tak ada. Prediction of the jumlah syarikat tu menjawablah apa yang saya letakkan dalam uji assessment. Terima kasih. So sekarang dah boleh bezakan lah kan, cara calculation tu ada graphical method dan juga daripada calculation method yang dalam quiz kan. So at least you apply balik lah yang kita belajar dalam kelas kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Firdaus Mohd, Timbalan Dekan Penyampaian dan Inovasi, yang berusaha Dr. Novel Assignment Pengarah Sijil Profesional Fakulti Sains dan Teknologi, yang berusaha Teknologis Dr. Hasan Izzadi bin Hashim Pengarah Sijil Profesional Penentuan Jangka Makanan Fakulti Sains dan Teknologi, yang berusaha Teknologis Dr. Nur Sahalina bin Disember Ketua Program Sains Makanan, Fakulti Sains dan Teknologi, yang berusaha Teknologi Dr. Nur Syahada binti Muhammad Razali, Pensyarakanan, Jabatan Sains Makanan, Fakulti Sains dan Teknologi, yang berusaha Teknologi Dr. Nur Aqilah binti Muhammad Zaini, Pensyarakanan, Jabatan Sains Makanan, Fakulti Sains dan Teknologi, serta hadirin yang dihormati sekalian. Majlis dimulakan dengan nyanyian lagu negaraku dan bahasa kita. Hadirin mohon berdiri. Para hadirin sekalian, bagi memohon perbuatan majlis pada pagi ini untuk Cik Halim, terima kasih untuk memimpin bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Karim, sesungguhnya kami berlindung pada ini, begini dengan bersyukur atas kurnia-Mu ya Allah.
Ya Allah ya Rahim, sesungguhnya kami juga di sini sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba mereka dari dengan adalah hati kami dengan cahaya dan hidayah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas bacaan doa sebentar tadi. Majlis diteruskan dengan mempersilakan Yang Berusaha Dr. Norbert Simon Penyampaian sebagai profesional Penentuan Jangka Hayat. Majlis dengan saya berhormati. Dan selamat pagi. Yang Berusaha Profesor Dr. Muhammad Firdaus Mohd Raih, Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi. Yang Berusaha Penyeras Sijil Profesional Penentuan Jangka Hayat Makanan, IS Dr. Hassan Izzat binti Hashim. Ketua Program Sains Makanan, IS Dr. Nur Sokalina binti Sofian Sen dan pasukan tenaga pengajar, IS Dr. Nurul Syuhada binti Muhammad Razali dan IS Dr. Nurul Akila binti Muhammad Zaini. Serta hadirin yang saya hormati sekalian, terima kasih kerana datang untuk menyertai sesi profesional ini. Selaku penyelaras sesi profesional Fakulti Sains dan Teknologi, saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua peserta Sijil Profesional Penentuan Jangka Hayat Makanan Fakulti Sains dan Teknologi. Kejayaan yang anda capai bukan sekadar pencapaian pribadi, tetapi juga sumbangan yang amat penting kepada industri makanan. Penentuan Jangka Hayat Makanan memainkan peranan utama dalam industri makanan moden, dan dalam dunia yang sentiasa berubah ini, pengetahuan mendalam dalam menentukan jangka hayat makanan adalah asas ke arah penyediaan produk makanan yang lebih selamat, berkualiti dan beradaman. Industri makanan terus berkembang dan keperluan akan pakar yang memiliki cekapan dalam menilai jangka hayat makanan semakin mendesak. Peserta yang telah melakukan kursus ini diharapkan dapat membawa impak yang positif kepada industri kerana anda adalah penjana adik-adik yang inovatif yang mampu meningkatkan standard keselamatan dan kualiti makanan yang kita nikmati setiap hari. Tahniah sekali lagi atas pencapaian ini dan teruskan usaha anda dalam menjadikan industri makanan lebih selamat dan berkualiti. Selamat pagi. Majlis mengucapkan dan terima kasih di atas ucapan sebentar tadi. Seterusnya majlis mempersilakan Yang Berbahagia Profesor Dr. Muhammad Firdaus Mohd Raih, Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi untuk menyampaikan ucapan. Majlis yang berbahagia mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Terima kasih. Yang Berusaha Dr. Norbert Simon, Universiti Profesional Fakulti Sains dan Teknologi. Yang Berusaha Teknologi Dr. Hassan Izzat Hashim, Universiti Profesional Penentuan Jangka Hayat Makanan. Yang Berusaha Teknologi Dr. Nur Sofian Sen, Ketua Program Sains Makanan. Yang Berusaha Teknologi Dr. Nurul Syuhada Muhammad Razali, Syaraf Jabatan Sains Makanan. Dan yang Berusaha Teknologi Dr. Nurul Akila Muhammad Zaini, Ketua Syaraf Jabatan Sains Makanan, serta semua hadirin sekalian. Sedikit pertanyaan kepada semua peserta yang telah berjaya mengungkapkan peluang untuk sijil profesional penentuan jangka hayat produk makanan. Saya difahamkan peserta adalah daripada Farda, hukum dan juga seorang pelajar UKM. Alhamdulillah. Dan saya mengucapkan tahniah dan syabas atas usaha dan semangat untuk menimba ilmu dalam bidang penentuan jangka hayat makanan. Kalau saya peluang, saya nak cukup. Because I have always thought that, when you go to the supermarket, kan, macam mana, how do they know that this is going to expire in so and so date? How do they determine that? So it's always been something that's curiosity. Okay. Saya rasa kehadiran anda semua dalam kursus ini mencerminkan kesungguhan untuk memperluaskan pengetahuan. So saya tak berapa sungguh lagi lah untuk memahami aspek yang saya rasa krusial dalam industri makanan moden. Meneliti dan memahami jangka hayat makanan adalah satu langkah yang penting untuk menyediakan produk makanan yang selamat, berkualiti dan saya rasa tahan lama.
Peserta daripada agensi-agensi dan berbagai UPM, saya telah memberi sinergi yang baik bersama dengan tenaga pengajar untuk pembelajaran, proses pembelajaran. Dan saya rasa kerjasama dan perkongsian ilmu daripada pelbagai latar belakang ini adalah satu aset yang berharga untuk memajukan industri makanan ke tahap yang lebih tinggi. Saya sangat menghargai komitmen daripada kedua-dua pihak yang belajar dan juga pihak yang mengajar. Teruslah melangkah dengan tekad yang teguh dan menggunakan pengetahuan yang diperoleh ini untuk memperkukuhkan dan meneraju kehadiran anda dalam industri makanan. Saya rasa ini juga satu peluang untuk mungkin terus bekerjasama dengan fakulti sains dan teknologi, khususnya dengan adanya kepakaran yang saya tidak berhasrat untuk cakap berpanjang. Saya sekali lagi mengucapkan setinggi-tinggi tanya kepada semua yang telah berjaya untuk menamatkan keperluan untuk sijil profesional penentuan jangka Hayat. Sekian, Assalamualaikum. Majlis mengucapkan terima kasih atas ucapan tadi. Para hadirin, kini tibalah secara puncak majlis, iaitu Majlis Penilaian Sijil Profesional Penentuan Jangka Hayat Makanan Fakulti Sains dan Teknologi. Majlis dengan ini Profesor mempersilakan yang berusaha Profesor Dr. Raih, Kepala Dewan Persidangan dan Inovasi ke bahagian tengah Dewan. Diiringi oleh Dr. Mohd dan teknologis Dr. Sijil untuk menyempurnakan majlis penilaian sijil profesional dan Hayat Makanan. Puan Roswa Suzilawati binti Ismail dari Lembaga Hukum Malaysia. Puan Asmawati binti Musi dari Jabatan Pembangunan Usahawan Jangka. Puan Anida binti Abdul Aziz dari Jabatan Pembangunan Usahawan Jangka. Puan Nur Aina binti Muhammad dari Jabatan Pembangunan Usahawan Jangka. Puan Fiza Farzana binti Nazaruddin, pelajar Fakulti Sains dan Prof bersama dengan barisan untuk rekaman dijemput sekali. Sedia 1, 2, 3. Lagi. Okay, thumbs up please. 1, 2, 3. Baik.